मरहबा मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सोने की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, प्यारे की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, अच्छे की आमद मरहबा, सच्चे की आमद मरहबा, करशी की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, सब मिल जाए बोलो मरहबा मरहबा मरहबा। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, आला से आला नबी का झंडा, अज़मत वाला नबी का झंडा, हर घर में लहराओ। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावत अलैका, या नबी सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, मदीर मुनीर बेदोना, बुझाइले के गो बुझे ना, सुनाइले के गो मदीना, या नबी सलाम सोल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावत। चेहरे से पर्दा हटा दो, शक्ले नूरानी दिखा दो, साथ साथ आवाज सुना दो, दिल के अर्ज़ों को मिटा दो, या नबी सलाम। हाँ या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावत। गुस्से आज़मी इमामतों का बन्नों का जलवा, ए शान कुदरत पे लाम डाल दी क़ल्बों में, अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाम क़दरिया चिश्तिया। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। কেউ আমাকে ঘরে রাখতে রাজি হচ্ছে না, আমি আফসোস করব। কত নিষ্ঠুর মানুষগুলো আমাকে আমার ঘর থেকে আমাকে বের করে দিচ্ছে। সবাই বলবে
ভাই বলবে আমার ভাইকে শেষবারের মতো আমাকে দেখে সন্তান বাবা বাবা বলে চিৎকার করবে, মা সন্তান বলে চিৎকার করবে, মেয়ে বাবা বাবা বলে চিৎকার করবে। একদিকে আমার মা কান্না করছে, আমি দেখবো আমার মেয়েও কান্না করছে, আমি দেখবো আমার সন্তান কান্না করছে, আমি দেখবো আমার তোমরা যাচ্ছ কেউ আমার আওয়াজ শুনবে না, সবাই আমাকে দেখতে দেখতে ওই কবরস্থানের দিকে আমাকে নিয়ে যাবে, যে কবরস্থানে আমি রাত্রি বেলা একা কখনো যেতে আমি রাজি হতাম না। ওই কবরস্থানে আমাকে নিয়ে তারা কত নিষ্ঠুরতার সাথে আমাকে ওই 3.5 হাত মাটির নিচে কবরের দিকে আমাকে নামিয়ে দিবে। নামিয়ে দেওয়ার পর এক এক করে আমার কবর থেকে উঠে চলে যাবে। আমি বলবো, হাই তোমরা আমাকে রেখে কোথায় যাচ্ছ? अंधेरी घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आजा न रसूल अल्लाह। কবরস্থানে চলে যাবে, মানুষ আমাকে ভুলে যাবে, কিন্তু জানি না কবর আমার সাথে কেমন আচরণ করবে, কবর আমার সাথে কেমন আচরণ করবে। কারো জন্য কবর হবে জাহান্নামের গর্ত। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। मिलके पढ़ो दुरूद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।